Bukidnon. Tay, kami tayo, pinakit tayo. Hmm. Sa kabayo, guys! Welcome to my vlog. Lantapan Bukidnon. Lantapan Bukidnon, kapi sa bukid. Kapi sa bukid. Kabingkay, Lantapan Bukidnon. Dama nakaabot sa kapi sa bukid sa Lantapan, Kabingkay, Bukidnon. Oh. Paguman niya tatay. Kami dayon? O si tatay ra niya. Tanaw sa Drilab. Mr. X na, di mo Elsa. Ha? Picture sa ka. Para. Oh, ana. Ali bibi. Carlos ali. Okay, lakaw na. Kaiden. Nya na. Gusto ko sa Wala tayo sa. Reach. Okay, tindaki sir. Ay, kana ako, Nay. Hmm. Ay, gusto ko na. Ali!